Gusto nyo ba na meron kayong pang reels? Gawa tayo guys. Sige, watch my video. Para lamang to sa mga baguhan na. Yan na. Tapos, talikod. Padapa kayo guys. Yan, dapa. Parang nasa gira. Dapa lang ba? Parang sa gira lang. Okay. Tapos harap naman. Harap, harap. Harap patuwid. Tapos, bagsak. Pabagsak kayo. Yan, bagsak yan. Yung nakaisa dapat yung paa. Tapos niyan, punta na kayo sa CapCut. Go to CapCut. Hanapin nyo yung video na ginawa nyo. So, hinahanap ko na yan. Yan, yung video. Tapos, i-add nyo. Tapos, dito na tayo sa CapCut. Mag-edit na tayo. Dapat, yan, kunin mo yung patungo siyang dumapa. Dyan, dyan. Bago ka mag-split, dapat pindutin mo na yan para pumuti. Press, tapos split mo. Yung, pag naka-white na, hanapin mo ulit yung isa. Yung nakaharap, dyan. Dyan sa nakaharap. Tapos, split mo din. Tapos yung nasa gitna, dapat i-delete mo yan kasi sobra di naman yan magagamit. Tapos, yan, hanapin mo yun. Pack yung nakahiga na siya na nakaangat yung paa. Yan, nakaangat paa. Yan. Tapos, click mo yan. Tapos, delete mo yan. Yung sobra din na yan magagamit. Delete mo rin yung isa. Yan. Tapos, reverse mo yan. Yung ikalawang video dapat i-reverse mo. Reverse yan, reverse. Reverse. Hintayin mo. Hintayin mo. Pagkatapos reverse yan. Okay na yan. Export na agad. Ayos. O, may pang reels na kayo guys. Kahit sino marunong nito. Kahit bata. Kahit lolo. Simple lang. O, yan, tingnan nyo. Tingnan. O, diba?